Malien aw salamu alaikum an bɛ malien cɛman ani musoman fo ni wagati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka jamanaden bɛɛ fo ka bɛɛ ladɔniya ka fɔw ye Ala k'an ka jumaw caya Ala k'an ka duwawu minɛ Ala ka barika don Mali la hali bi an ka jamana Ala k'an kisi an juguw ma jamana in ka wulikajɔ o ye bɛn ni sabati o bɛ se ka don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na Ala k'o don ani ɲɔgɔn cɛ an bɛ juma la bi utukalo o tile 5 o ye bi ye san 2022 Mali an b'a ɲini aw fɛ a ka video in a ka partager kosɛbɛ sabula an bɛ kɛnɛ mun kan a yɛrɛ ɲɛ b'a la an da bɛna se a ma sisan k'a fɔ aw ye nin waati na an bɛ foli lase bɛɛ ma an ka jamana ɲɛmɔgɔw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a daminɛ président de la transition na ka taa an ka jamana maaba bɛɛ an bɛ bɛɛ fo an ka jamana karamɔgɔw an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn u ka foli bi cɔrɔnɔ bolo ouverture média kan an bɛ foli lase an ka jamana dugutigiw ma an bɛ dugutigi bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka foli lase an ka jamana jeliw ma an bɛ jeliw fana fo k'u waleɲuman dɔn kosɛbɛ an de ɲina an lakanabaw kɔ ni o ye sɔrɔsiw ye an b'an lakanaba bɛɛ fo polisi fara gendarme kan an b'u bɛɛ fo hali bi Ala ka kisi kɛ Ala k'u yɛrɛ lakana ka foli lase an ka kiiritigɛla ŋanaw ma minnu bɛ kiiri tigɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ foli lase u ma k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ka f'u ye hali bi Ala ka dɔ fara kow kan an bɛ jamanaden bɛɛ fo faama fara fantan ka dɛsɛbaatɔ ni lujuratɔ nin waati in na a bɛ ouverture média de plateforme bɛɛ ka YouTube Facebook an ka site web ouverturemedia.ml an lajɛlen don TikTok kan an lajɛ Instagram kan jamanadenw b'an lajɛ nin yɔrɔ kofɔlen bɛɛ la an bɛ bɛɛ fo an bɛ kɛnɛ mun kan bi an ɲɛ bɛ jama mun jɔlen na kɛrɛfɛ sisan b'a sɔrɔla mɔgɔ caman bɛ ka ɲininkali kɛ nin fana ye mun jama jɔlen ye cɔrɔnɔ kɛrɛfɛ komi anw bɛ yan jamanadenw de sababu la ni kuma bɛ jamanadenw bolo u bɛ na ouverture média an bɛ kuma di jamanadenw ma impartialité kɔnɔ n bɛ segin a kan mun b'a to faamuyali bɛ sɔrɔ a la mun b'a to hali bi ɲɛmaaw fana bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ kow taabolo kan nin waati in na collectif mun filɛ nin ye wa collectif tɔgɔ de collectif des fonctionnaires recrutés dans la fonction publique. Recrutés dans la fonction publique. Oui. U yɛrɛ ka collectif tɔgɔ dilannen ka da mun kan maliyɛnw ko nin y'a san damadɔ u yɛrɛ ka kɔrɔ fɔlɔ u ye mun fɔ n ye n bɛna micro d'u ma nin y'a san 6 bɔɲɔgɔnko ye olu kun taara fonction publique de la u taara fonction publique la i b'a fɔ fonctionnaire tɔw bɛ ta cogo min na demande de kɛra ka kow ɲɛfɔ olu welela k'a fɔ k'u taara u tilala k'u tɔgɔ ye gafe la u yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la u bɛna tila ka dalilu jira an na o hukumu kɔnɔ k'olu talen fonction publique la u nisɔndiyara u somɔgɔw nisɔndiyara u mansaw nisɔndiyara mɔgɔw y'a kɛ vraiment nisɔndiyako belebeleba ye u ka du kɔnɔnaw na olu b'o nisɔndiyako la k'u ma tɛmɛ waati damadɔ kan u tulo b'a la k'a fɔ k'u taara ko nka ko a ko ma ɲɛnabɔ tugun mun y'olu dabali ban u ye kuma fɔ ne yɛrɛ ye mun ye n yɛrɛ dabali ban kosɛbɛ an ko n k'an bɛ kuma kunfɔlɔ d'u ma k'u lamɛn ko kɛra cogo di olu yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ ko in tɛmɛna sira jumɛn ni sira jumɛn kan sabula u ye mun yira n na u ko numéro matricule b'u bɛɛ bolo olu minnu taara fonction publique la a waati y'a sɔrɔla Ibrahim Boubacar Keita Ala ka hinɛ a la ale de tun ye jamana ɲɛmaa ye docteur Boubou Cissé ale de tun ye marabolo ɲɛmaa ye ni ma fili donc u yɛrɛ da bɛna se détail ma an b'a ɲini a ka partager a ka faamuyali to parce que ni kabako ko ye u ye fɛn caman fɔ donc an ko kɛra cogo min na an bɛ fɛ o de ka lakale fɛn kana fara a kan fɛn kana bɔ a la an b'a daminɛ an fa la e tɔgɔ ni jamu. C'est Mamadou Kojo. Mamadou Kojo. Oui. D'accord donc e de collectif ɲɛmaa ye. Ne ye ɲɛmaa danga dɔ ye komi ɲɛmaa yɛrɛ sen bɛ kirike la quoi. Ale sen bɛ. A sen bɛ kirike la a bɛ déplacement na. Déplacement na. D'accord donc ko mun de kɛra exactement an ɲɛ b'a la gafew caman yɛrɛ b'i bolo k'aw kun taara fonction publique la komi k'a ko tilala ka na bɔ a ma aw sera a ma ko kuma b'aw bolo ka fɔ ko n'aw ma kumakan man ɲi sabula aw yɛrɛ b'a ye aw ye jamanadenw ye nka a fana bɛ fɛ hali bi jamana ɲɛmaaw ka bɔ a kalama hali ni ko bɛ laban cogo min na u ka se ka ɲɛfɔ aw ye kosɛbɛ i bɛ se k'i da don a daminɛ na. Awuzu bilahi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim n b'an lamɛnbagaw n'an filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo cɔrɔnɔ an ka foli bɛ se ouverture média cɛ n'a muso ani yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la parce que i ye opportunité d'an ma an ka se k'an exprimer o ye ka laɲini min b'an fɛ an ka to diɲɛ ka bɔ an kalama vraiment ni y'an kɔni selen yan bi ne tɔgɔ Mamadou Kojo membre du collectif 501 voilà donc ni ko a ma ko an k'an da don ko in kɛcogo yɛrɛ la an b'a daminɛ fɔlɔ décision yɛrɛ de filɛ nin ye n'i ko n bɛ se ka damadɔni f'i ye tubabukan na la pour que mɔgɔw k'a faamu anw kɔni an ma nin sɛbɛn décision in filɛ nin ye décision numéro 1035 du ministère du travail et de la fonction publique voilà portant le recrutement dans la fonction publique le ministre du travail et de la fonction publique chargé des relations avec les institutions a fait via la constitution
vu la loi numéro 92-020 du 23 septembre 92, modifiant portant code du travail en République du Mali, vu le décret numéro 2011-051 PRM du 10 février 2011 fixant les conditions d'emploi du personnel de l'administration relevant du code du travail, vu le décret numéro 2016 510 PRM du 7 juillet 2016 modifiant portant nomination des membres du gouvernement, vu les pièces versées au dossier, décide, article 1er, les personnes dont les noms suivent des nationalités maliennes sont recrutées dans la fonction publique et mises à la disposition du ministère de l'économie et des finances pour servir en qualité de bon, qualité de qualité chamambana, chauffeur ou bana, aide comptable ou bana, aide informaticien ou bana, standardisé ou bana. En fait, le recrutement est madame Auna. Avec sans pratiquement tous les ministères, ni nous avons besoin d'exprimer. Bon, on be yoro mina no ye douane, on ye bénévole douane, en chamamba. Bon, bénévole wera ou be service wera ou là. Donc, on le la ini ke ku ma be personnel là. Yoro besoin d'exprimer li oti on ka baraye. O exprimera mo ko mi faire au ministre de l'économie et des finances. Ayachi ministre de la fonction publique ma. Donc, besoin d'exprimer là. Ni tali kɛra anw ta ye jumɛn ye waati kun jɔn sɔrɔ o ministre so la o wagati y'a sɔrɔ docteur Boubou Cissé de ministre de l'économie et des finances Arakitala ye ministre de la fonction publique document bɛɛ bɛ yan besoin mun exprimer a document b'an bolo yan u ye baara in kɔni bɛɛ kɛ baara in bɛɛ kɛra u yɛrɛ ɲuman na dans le règle de l'art a bɛɛ kɛra kɛcogo la an kɔni an ka nisɔndiya ma tɛmɛ wagati damadɔni kan wagati n'i y'a jateminɛ décision in signera le 9 septembre 2016 a abrogera le 4 octobre de la même année donc n'i y'a jateminɛ an ka nisɔndiya ma tɛmɛ kalo kelen kan an n'an somɔgɔw bɛɛ lajɛlen min don an m'a dɔn min don parce que a wagati an ye da bɛɛ gosi i n'a fɔ jɔn an kɔni taara justice la justice ye jumɛn ye pour que ka couverture kɛ en cas ni ɲɛma sɔrɔ a la adamadenya la justice ka kɛ an ka dernier recours ye o de la an taara bila mais an kun fɛla tɛ a ko ka juge a ka so ma parce que Mali la an b'a dɔn bɛn jamana don n'aw sigira ka kuma aw bɛ ɲɔgɔn faamu bon o de kama an ma sɔn ka justice saisir an kɔni juste k'a yira dɔrɔn k'a fɔ bon an bɛ nin bila justice ka bolo kan fɔlɔ mais an bɛ négociation dɔn anw ye dialogue de privilégié jɔrɔ i t'i miiri Mali maa basi la n'a ka di ye n bɛ se k'u tɔgɔ fɔ n'a tɛ kɛ basi ye. Oui, mais yanni k'u tɔgɔ fɔ n bɛ fɛ da ka se u ma parce que i ko k'aw ka nisɔndiya ma tɛmɛ kalo kelen kan o tuma jɔnni y'a fɔ aw ye k'a tɔgɔ bɔra a la aw y'o fana kunnafoni mɛn cogo di ko aw ma ta tuguni o tuma fili de tun kɛra wa mun kɛra mɔgɔ bɛ fɛn k'o dɔn. Voilà o fili anw yɛrɛ ma se ka foyi faamuya o la parce que anw m'an yɛrɛ ta dossier minnu ɲinina ko k'o di k'aw bɛ ta anw y'o dossier bɛɛ fourni donc tali kɛra dɔw yɛrɛ an ye taara douane na a don k'an bɛ an ka enregistrement kɛ de laban an y'a dɔn k'a fɔ k'u ko décision k'a abrogera mais an ma kun jɔnjɔn foyi sɔrɔ a la fo bi an ma kun foyi sɔrɔ a la sira mun fɛ n'o y'an ka ministre ye n'o tun ye ministre de la fonction publique ye an ma kibaruya jɔnjɔn foyi sɔrɔ olu fan fɛ min b'a jira k'a fɔ ko nin kun kelen de ko a abrogera voilà an m'o kun sɔrɔ an m'o kun sɔrɔ an ka faamaw kɔni fɛ a wagati donc a t'a dɔn n'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw de taara k'u bila u nɔ la ou bien n'a sɔrɔ fɛn tacogo yɛrɛ de ma ɲɛ. bon tacogo ɲana a ma ɲɛ ne ma da la ni an b'o o yɔrɔ la bilen parce que n'a ma ɲɛ o y'olu de nɔ ye parce que ne kɔni bolo décision administrative kɔni i b'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ de yanni i k'a signer k'a publier décision bɛɛ bannen pewu k'a signer ka numéro matricule attribuer mɔgɔ la ka tila k'a ye su ko dugusajɛ cɛ ko décision ma ɲi n'o ma ɲi o ye k'a yira yɛrɛ de k'a fɔ aw de m'aw ka baara kɛ sinon n'aw y'aw ka baara kɛ depuis a ma signer min ma ɲi aw b'o kun bɔ a la mais décision signelen kɔfɛ ka fɛn dɔ bɔ a la ou bien ka fɛn dɔ fɔ ne kɔni bolo ça c'est le médecin après la mort voilà. donc a ko ko a kɛlen k'o mɛn an ma ɲɛ foyi sɔrɔ a la a ye wulikajɔw sabati ni ka se ka don maa caman kan jɔnni ni jɔnni. a wagati imam Mamou Diko de tun ye o conseil islamique président ye an sera a ma an ye laɲini fa ye a ka kuma faamaw fɛ mankan man d'an ye wɔyɔ man d'an ye c'est sans suite an ma ɲɛ sɔrɔ a la a ser'u ma a ma s'u ma ala de b'o dɔn Cherif Ousmane Madayina Aidara an sera a fɛ yen a ko a ma denmisɛnw y'aw ka ci fɔ a kan ka fɔ mɔgɔ minnu y'a f'u ye a fɔra a ma fɔ anw t'o dɔn an kɔni dalen don ala la an dalen don ala parce que ale de y'a fɔ k'a n'u ye ɲɔgɔn ye k'a y'a ɲɛf'u ye olu dan y'o ye
voilà ñaari lakaw ñaari pâturage de ñaari en sera dravé en sera corno a bɛɛ sans suite i t'i miiri même médiature en sera voilà n da sera min ma n da ma se ma ne kɔni tɛ mɔgɔ dɔn a wagati Bamako yan k'anw ma se mɔgɔ min ma ɲɛma sɔrɔ a la ɲɛ foyi ma sɔrɔ kun min na aw bɔra a la fo bi ɲɛma sɔrɔ kun min na an bɔra a la an ma ɲɛ fosi sɔrɔ a la ɲininkali tɔ bɛ an b'a ɲini a ka partager n bɛ tila ka ɲininkali wɛrɛ tɛnku i la mais yan'o cɛ n bɛ ɲɛsin balimamuso fana ma e tɔgɔ ni jamu an tile n bɛ maliyɛn jama bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ Adamu ne jamu Gindo ne ye membre du collectif 501 jeune dɔ ye voilà donc Kojo ye mun fɔ a kɛra ten awɔ a kɛra ten tɔ awɔ mais a ko k'an ma suite sɔrɔ a la mais je pense que ne ka ɲɛɲinini na ne delila k'a mɛn k'a fɔ ministre minnu bɛ a waati n'o ye Arakitala ye ne y'a ŋunuŋunu k'a mɛn k'a fɔ k'o delila ka kuma ka renouveau kan ni o ye télévision ba min bɛ renouveau k'u delila ka ɲininka o la ni ma fili k'a kumana kan tari o ye tiɲɛ ye awɔ o ye tiɲɛ Cɔrɔnɔ anw yɛrɛ y'a video ye ministre Arakitala a kumana an ka dossier kan donc u ye question de poser a kun k'a ɲininka nin dossier ko in na k'a kun fɔra san dɔ la ko denmisɛnnin dɔw taara recrutement na Mali in kɔnɔ yan nɔ ko ka tila ka décision bɔ a ma ko o ko ɲɛ bɛ cogo di donc a ko bon ko in bɛ cogo min na ale bɛ mɔgɔw ka baara de la ale yɛrɛ bɛ hiérarchie dɔ de respecter donc ni min fɔra ale b'o de kɛ a fɔra ale ɲɛna ko ka mɔgɔw recruter donc ale ye recrutement kɛ ministre de y'a signé ale ka bolonɔ t'a la donc ni kɔfɛ ni annulation bɔra la walima ni ko wɛrɛ bɔra kɔnɔ donc ale nɔ tɛ a y'o de fɔ k'ale nɔ tɛ ko sinon ko bɛɛ kɛra dans les règles awɔ donc o b'a jira k'a fɔ jaabili bɔra sanfɛ de a waati awɔ a bɔra yen ministre yɛrɛ ka niveau la awɔ donc maintenant mun ye dabaliban ye hali bi a ko ni sanjɛ nin y'a san 6 ye a ka di depuis ka IBK to fanga la fo ka na IBK ka fanga bɔ yen coup d'état nana kɛ o bɛɛ la aw wulila k'aw jɔ an yɛrɛ tun b'a mɛn k'aw bɛ taa bourse k'a bɛ tile bɛɛ ban bourse travail la ka se ka taa aw ka hakɛ ɲini fɛn dɔ ka fɔ aw ye munna aw ye nin temps bɛɛ ta an ma se ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin médiaw ma an ma se ka wuli ka jɔ kɛ hali bi maa minnu b'a ko ɲɛnabɔ ka taa fo présidence ninnu na surtout Asimi de b'an kunna nin waati in na ka taa fo o yɔrɔ ninnu na ka taa ɲɛfɔ ka ɲɛ kosɛbɛ munna aw m'o kɛ Cɔrɔnɔ i n'a fɔ n collègue Kojo y'a fɔ cogo min an y'a ɲini ka mɔgɔ caman ye jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn ka faama président ka se o niveau la o yeli man nɔgɔn sinon an y'a essayer mais an ye ci don mɔgɔ wɛrɛw da an ye intermédiaires ɲini minnu bɛ se k'an ni faamaw ɲɛ yira ɲɔgɔn na u b'a fɔ an ye k'u ye ciw lase u y'a lase u m'a lase vraiment ala de b'o dɔn komi an yɛrɛ tɛ se ka wuli an yɛrɛ ma ta k'an m'an ɲɛsin ka taa président fɛ yen a man nɔgɔn bon n'i y'a ye an yɛrɛ ye nin sanba in bɛɛ kɔnɔ ka se fo san 6 ma parce que an tɛ mankan fɛ jamana na an tɛ mankan fɛ jamana na Mali ye jamana min ye an yɛrɛ b'a ɲinina bi halisa ala ka Mali tɔ suma ala ka dɔ bɔ Mali ka degun ni hami ni kamanagan kɔnɔna na donc anw y'a ɲini de san 6 kɔnɔ ala diɲɛ don o don depuis an ka décision annulée la fo bi chaque samedi sans exception fo n'a bɛra fête dɔ ma walima donba dɔ ma anw bɛ taa bourse de travail la baara bɛ mɔgɔ la bɛɛ b'i ka baara bila an bɛ taa bourse de travail la an bɛ taa réunion kɛ réunion n'an tilala an bɛ briefing kɛ an bɛ bɛn ko dɔw kan an bɛ taa mɔgɔba dɔ voir presque chaque to yen k'i b'o tigilamɔgɔ bɔ o baara la o cogo la vraiment anw m'o faamu ni y'anw yɛrɛ wulilen bi Cɔrɔnɔ vraiment an bɛ fɛ an ka kuma bɛ ka adressé bi Asimi de la an ka kuma bɛ ka adressé Asimi de la an bɛ fɛ président yɛrɛ a ka ɲɛfɔli k'an ye an ye maliyɛn denw de ye an mago bɛ baara la an mago bɛ ka bɔ carré kɔnɔ yala la an bɛ fɛ vraiment ka baara kɛ an ka jamana an bɛ fɛ ka baara k'an yɛrɛ donc vraiment ni Asimi sera ka an ka situation jate minɛ an ye k'a dɔn k'a fɔ an ye denmisɛnnin de ye an mago bɛ baara la vraiment o de y'an bɔkun ye bi et puis o de y'an ka priorité yɛrɛ san 6 vraiment an bɛ se k'a fɔ san 6 in kɔnɔna na an ye kɛlɛ kɛ mais halisa an b'a la courant espérant que vraiment an bɛna na suite favorable sɔrɔ parce que an b'a dɔn Mali kura min sigira bi an bɛ fɛ olu de ka ko dɔ kɛ an ka ko la vraiment an ka dɔn ko Mali ye Mali kura ye bi voilà. Maintenant kɔrɔfɔ ɲɛna Kojo Gindo da sera a ma n'i y'a ye aw wulila bi c'est pour que jamana ɲɛmɔgɔ ka bɔ a kalama hali bi u k'a dɔn san 6 kɔnɔ aw kun taara fonction publique la nka aw bɔra la bɔcogo la aw yɛrɛ ma se ka faamuyali foyi sɔrɔ a la mais ne dun y'a mɛn k'aw taara kiiriso la k'aw taara justice la o kow kɛra cogo di
yani n ka n da don justice yɔrɔ la an ye démarche dɔw kɛ ma da la ni tɔgɔ fɔ bi bɛn sinon an ni premier ministre dɔw yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye olu ye layidu d'an ma k'a fɔ k'an ka hakili latigɛ n'ale kɔni ko k'a b'a kɛ kɔni k'ale b'a kɛ ko wa k'a ye président ka yamaruya sɔrɔ o wagati de an bɛɛ ouf de soulagement sɔrɔ mais o ko labanna cogo di k'a dɔn Mali baarako ma nɔgɔn ni baarako kun fɔra mɔgɔ min b'a ko ɲɛma a fɛnɛ fite vraiment o tun bɛ ka na ni sira mun ye ɲama tun b'a sɔrɔ anw si tɛ adamadenya la bilen parce que a ye ŋaniya mun sira a ko an ma de ko bon karisa aw ka jama a ka ca kojugu an b'an aw tila groupe 2 ye aw ye maa joli anw bi an ye mɔgɔ 500 ani mɔgɔ 1 mɔgɔ 500 ani mɔgɔ 1 olu bɛɛ de ka décision bɔra a bɛɛ de bɔra a ma mais a bɛɛ tɛ kɔri kelen na dɔw bɛ douane na dɔw bɛ impôt la dɔw bɛ dette publique la a bɛ finance département quoi i m'a ye bon o y'o min fɔ a donni kama an ko ma vraiment faama an ka bonya bi yɔrɔ nka anw ye jamakulu mun ye anw sudelen don anw bɛnnen don ni farafarali kɔni don bɛɛ bɛ se ka ko dɔ k'i yɛrɛ ye anw tɛ farafara soit feuille papier in bɛ bɔ pour tout le monde soit bɛɛ ka ca bɛɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ n ko dɔ tɛ se ka don nin baara in na ka dɔ ye i ni dɔ ye kɛlɛ daminɛ ka tila k'a ye k'o bɛ kɛnɛma n ko anw tɛ jɔ n'o ye an ma sɔn ale ka option ma président IBK yɛrɛ paix à son âme a soit la baya ya sababu la an y'an sigi ale yɛrɛ kɔrɔ suala y'a fa ye su kɔni don an tɛ nkalon da la a da ko a ma suala ko a ma bon n ye denmisɛnnin minnu ka kuma f'i ye a ko olu de filɛ nin ye ayiwa suala baya yo suala baya a kɛra bolibana suala ka da la o kɛra 2018 campagne wagati ninnu na a ko ni ala sɔnna a ma denmisɛnninw b'a ɲɛnabɔ bon o bɛɛ ni premier ministre in ta bɛɛ donna ɲɔgɔn na o wagati de anw yɛrɛ hakili latigɛra parce que anw yɛrɛ ni faamaw ye ɲɔgɔn ye jamana ɲɛmɔgɔ dan ye président ni premier ministre an n'olu ye ɲɔgɔn ye olu ye feu vert di donc anw yɛrɛ kɔni bolo alhamdulillah an ka taa baara kɛ tile 2 in na bɛɛ mais o ko fɛnɛ tora sulusala sulo la fo ka ko ban an bɛ bali ka mun ye sisan justice y'a ka papier bɔ k'u bɛna jugement kɛ o kɔni u ye jugement fɔlɔ kɛ o kiri ma diya anw na i n'a fɔ anw kɔni fɛla tun tɛ jugement ye cogo min na parce que an tun bɛ se ka ɲɛnabɔ ka sɔrɔ jugement tɛ bon filanan de kɛra kunun o tun ye révision ye bon jugement na mun y'anw yɛrɛ dabali ban ko in na yɛrɛ juge ye min fɔ ko dépassement ko mɔgɔ de cayara bon mɔgɔ caya ministre mun tun bɛ en charge de l'économie et des finances il dit qu'il prend acte a papier bɛɛ b'an bolo lettre confidentielle fɛn fɛn cira ministrew ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ b'an bolo n'a ka di an bɛ se k'a bɛɛ tabili diɲɛ bɔgɔ bɛɛ k'a ye a dalilu bɛɛ b'an bolo an tɛ nkalon da maa si la donc o de kama olu kɔni justice kɔni focaliser dépassement in de kan bon dépassement ne kɔni bolo ko in tun bɛ mɔgɔ min yɛrɛ intéressé o kama min ye besoin extrême il dit qu'il prend acte an kɔni bolo o ko kɔni banna bon vraiment olu ma anw sagona jaabi da anw ma ka kɛ ni o dépassement in yɔrɔ ye voilà mais ne kɔni bɛ min fɔ jamana ye mago tɛ o ci la an ka récépissé b'an bolo depuis anw ye ko in da justice la an ma ko proposition sugu bɛɛ kɛra anw fɛ fanga sinamatɔn mɔgɔ sugu bɛɛ an ko non k'an to la an dalen don an ka jamana na autoritéw la bon transition anw bɛ se k'a fɔ k'anw ye transition première heure mɔgɔw ye coup d'état kɛra don min le lendemain an ka groupe y'a cɛ ka taa Kati n'a Katikaw bɛ se ka Jaw bɛ se ka témoin parce que an y'an enregistré ale ka yɔrɔ la Malik Jaw a don min a jiginna ka taa boulevard de l'Indépendance a bɔra anw ɲɛna a don u y'an ka fɛnw arrangé ko parce que ko u bɛna fɛn dɔ sigi ko pour les victimes du régime d'IBK anw taara enregistré Kati ye o baaraw bɛɛ kɛra anw fɛ donc ne m'a ye an ma fɛn mun kɛ nin ko la an ye ko bɛɛ kɛ même avocat min b'anw bolo an ma wari d'a ma an hinɛ de y'a minɛ k'a ye ko bin kɛra k'a ko k'a b'an dɛmɛ ala ni kira kama an ka avocat an ma dɔrɔmɛ 1 d'a ma an bɛ se ka avocat sara a tɔgɔ Mohamed Ali Bacili a ko a b'an dɛmɛ ala ni kira kama sinon an ma dɔrɔmɛ 1 d'a ma voilà mais M5RFP dun a donn'u na fana na Gallo yara mun ye an n'u ye ɲɔgɔn ye parce que comme déjà fanga kɔrɔ ma se ka fɛn bɔ a la anw donna mouvement M5RFP la mais an y'a fɔ de an t'an affiché politique mɔgɔ si ye bilen i k'a fɔ k'i b'anw utiliser M5 mɔgɔ n'u bɛ se k'o démenti page dɔw bɛ yen n'a ka di a clés b'an bolo an bɛ se k'a c'u ma an tun bɛ kɛ M5 ka fɛn bɛɛ la wa u ye layidu t'an ye fɛnɛ mais u nana fanga la pa u t'an ka téléphone yɛrɛ ta tuguni
donc aw bolo justice ka jaabu kɔfɛ jigiya wɛrɛ bɛ yan ne hakili la est ce que kiiri wɛrɛ kan ka kɛ tugun bon kiiri ko kiiri dɔ bɛ yen mais an ma s'o yɔrɔ ma fɔlɔ an tɛ fɛ an ka se yen fɛnɛ an jigi bɛ an ka autorités kan an b'a dɔn président Asimi komi a yɛrɛ b'a fɔ kuma caman ko n'ale échouera denmisɛnninw échouera donc n'o kuma kɔni ye tiɲɛ ye ko nɔgɔ foyi t'o la k'a bɛ ka Mali ka danbe ni hɔrɔnya segin a ma cogoya min na ko vraiment ko nin fɛnɛ ye mɔgɔ tɔɲɔnen dɔw ye a ka jamana kan a bɛ se ka minnu fɛnɛ ka hɔrɔnya n'u ka danbe segin u ma cogo min sabula ka d'a ma terrorisme nin bɛɛ de b'a encourager an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen bi wallahi hakilina mun b'u la ɲuman tɛ bɛɛ bɛ se ka seereya Mali kɔnɔ an ma deli ka bɔ k'an bɛ mankan fosi kɛ siɲɛ kelen na an ye conférence de presse dɔ kɛ o y'a sɔrɔ Bobo bɛ yen an yɛrɛ tilara k'a to yen ko bɛɛ bɛ se ka ko gɛlɛya an ka taa adamadenya la donc ɲɛ ma sɔrɔ a si la mais ne ka welewele kɔni bɛ se a tɔgɔ président Asimi Goïta ma a bɛ se premier ministre ma a bɛ se gouvernement ɲɛmɔgɔw ma a bɛ se gouvernement bɛɛ lajɛlen ma nin ye cri de cœur de ye vraiment u k'a lajɛ dɔrɔn ko ninnu fana ye jamana kɔnɔden dɔw tɔɲɔnnen ye nka ninnu mago tɛ marifa la dɛ ko ninnu mago tɛ djihadisme la dɛ u k'a lajɛ u bɛ se ka ninnu ka danbe n'u ka hɔrɔnya segin u ma cogoya min na u k'a lajɛ u k'u wele k'u bila u ka hakɛ kɔnɔ vraiment jamana a ka taa ɲɛ mankan ni wɔyɔ nafa fosi t'a la anw de ko k'an bɛ transition dɛmɛ n'an sen n'an bolo n'an ka nafolo ye wa an b'o baara de la o de la an tɛ ka sɔn ka mankan fosi kɛ voilà n'i y'a ye hali an bɛ nin cri de cœur in lancer an ye lettre bila demande d'audience bila prémature la an ma suite sɔrɔ a la o retour b'an bolo yan Shogel ka yɔrɔ la an y'a bila présidence yɛrɛ fɛnɛ na o fɛnɛ retour bɛ yen k'a jira k'a fɔ an ka lettre bɛ nin yɔrɔ fila bɛɛ la an bolo u bɛ n'an wele k'a ka kɔn kunu yɛrɛ ɲɛ parce que an tun tɛ jugement ko la ka kɔn kunu ɲɛ an ka bɛn fɛn dɔ kan mais an ma ɲɛ sɔrɔ o si la voilà a tɛ tɛmɛ nin kan vraiment maliyɛnw an b'a ɲini a ka partager hakili la a bɔra ka kojo ka kɔrɔfɔ mais an bɛ micro di mɔgɔ kelen ma kɔrɔfɔ dɔ b'e bolo wa kuma dɔ b'e bolo ka fara kan i toro ka gɛrɛ i ka dakuru ɲɛ kelen fara i tɔgɔ ni jamu bonsoir ne tɔgɔ Mohamed Abdousalam Mohamed Abdousalam membre du collectif 501 recruté en 2016 à la fonction publique au compte du ministère des Finances n balimamuso gindo kun bɔra kuma kɔnɔ ko jamana k'a lajɛ k'an bɛɛ ye denmisɛnninw ye an tɛ denmisɛnnin ye a bɛɛ ye dentigiw ni mɔdentigiw ye donc u b'a lajɛ a bɛ se k'an segin an ka hakɛ la cogo min k'an segin an ka hakɛ la cogo la an mago b'o dɔrɔn de la ne ka kuma banna ye merci beaucoup ala ka fura sɔrɔ a la hali bi merci vraiment a tɛ tɛmɛ nin kan donc je sais pas ni kɔrɔfɔ kelen bɛ mɔgɔ dɔ bolo yan'an ka kuma di gindo fana ma sans plus tarder rapidement donc e tɔgɔ di jamu ne tɔgɔ Mohamed Kulibali donc e fana kun taara an bɛɛ de ye kelen ye an bɛ jama in fɛn fɛn na a bɛɛ kelen de ye donc an kɔni tiɲɛ la bin kɛra an kan aw bolo wa an bolo bin kɛra an kan parce que a ko cɛra kojugu depuis an bɛ nin tabataba in na 2016 fo sisan o yɔrɔ ka dɔgɔ an ma don yɔrɔ min na nin ko in na justice ni fɛn ninnu mɔgɔba caman primature ninnu ni an taara hali fonction publique la an taara fɛn bila ye audience bila yɔrɔ ninnu na ka tila ka taa bila finance la bon finance mɔgɔ kun y'an wele mais jusqu'à présent suite ma sɔrɔ o fana la bon ala an ɲɛ b'a la waati laban ninnu na u bɛ talikow la taliko kumaw bɛ ka fɔ recrutement bɛ ka fɔ DDR ko kumaw bɛ sen na donc cela veut dire an ta ye mun de y'a ko la sisan an ye mun de kɛ an kɔni ta an ye mun kɛ bin kɔni kɛra anw kan bon yan'aw ka taliko ninnu organiser ka na se fo an bɛ yɔrɔ min na nin kɔrɔma minnu bɛ yen a y'a essayer fɔlɔ a k'olu décanter olu ka bɔ yen a bɛɛ jeunes de ye depuis 2016 an bɛ nin situation in na fo sisan famille bɛɛ tɔɔrɔlen na an kun kɔrɔ i y'a faamu donc k'a essayer k'a lajɛ ka situation ninnu résoudre an ka bɔ nin cogo in na foyi man d'an ye tan an ka taa an ka baara la voilà d'accord oui kuma dɔ bɛ yen ok oui voilà n balimakɛ bɔra ka min fɔ sisan o ye tan ye an kɔni bɛɛ y'a mɛn téléjournal la an ka ministre du travail de la fonction publique bɔra k'a fɔ k'u bɛna 2000 personnes recruter fonction publique la an ka catégorie o ɲɔgɔnna bon an kɔni bɛ ɲininkali de kɛ sisan n'o 2000 personnes an b'o la de wa ou bien tari de an ma se k'o faamu DDR fɛnɛ ko 10 000 personnes o 10 000 personnes olu fɛnɛ ye maliyɛn ye ka tɛmɛ anw kan wa 2000 minnu bɛna taa olu b'anw ni maliyɛn y'a cɛ ya vraiment an kɔni an b'u deli ala ni kira kama mankan kɔni man d'anw ye wɔyɔ man d'an ye an tɛ fɛ ko in ka se yɔrɔ si u k'an wele dɔrɔn k'an bila an ka droit kɔnɔ c'est l'essentiel
Voilà. Ok, sans plus tarder, il trouve que ba profo et toni jamu. Ne tɔgɔ Nesa Sisoko. Awɔ, ne collectif membre dɔ ye. Tiɲɛ an ma se ka fɛn mun faamu. An ka dossier nin ye tout fini de foyi tɛ yen ko mun bɛ se ka kɛ papier in na tuguni. An tɔ dɔrɔn de a ye wele dɔrɔn a ye taa ka baara daminɛ. Bɛɛ ka matricule b'i bolo, carte yɛrɛ filɛ, a carte bɛ bɛɛ bolo. Quartier. Ni y'a carte. Donc a ka numéro matricule bɛɛ b'aw bolo. Matricule de bɛ nin sanfɛ. Bɛɛ n'a ka numéro matricule de don. Ni matricule ye ni papier in ye tout fini de. Arak yɛrɛ ye kuma fɔ pewu k'a ba renouveau ka il y a même pas 2 mois. Yɔrɔ jumɛn renouveau? E yɛrɛ ɲɛ y'a ye? N yɛrɛ ɲɛ de y'a interview in na. Arakita la. Parce que ale de tun ye ministre ye a waati. Ministre ye a wagati a da ko tali kan ka kɛ cadre kɔnɔ règle fɛn fɛn kɔnɔna na olu ye tali bɛɛ ko règle kɔnɔna na ko mais à la fin ale bɛ se k'a faamu ko par voilà par souveraineté gouvernementale ale y'i da de ko mɔgɔw yɛrɛ kun kɔnɔ ale de nɔ ye ko in échoué k'ale ma sɔn ka kuma à l'époque k'ale y'i da de ko mais ko après ko ala y'ale ka tiɲɛ bange ko parce que papier bilala réseau sanfɛ mɔgɔw ye tiɲɛ ye. Bon o ye tiɲɛ min an yɛrɛ ma se k'o tiɲɛ faamu parce que motif kelen t'a la mun sera k'a to k'an ka décision in dara kɛrɛfɛ o motif de tɛ an ma se k'o de faamu hali sini. Hali n'aw tun ye jaabi dɔ sɔrɔ nin kun de la aw bɔra a la o bɛɛ tun bɛ bɛn. An tun bɛ se k'o faamu mais o jaabi de tɛ yen a tɛ yen quoi. An ma se k'o de faamu an kɔni b'a ɲini ni transition mɔgɔw fɛ ni 5 colonel fɛ ni Choguel fɛ an b'a ɲini u fɛ u k'a kɛ ala kama u k'a lajɛ an fana ye denmisɛnninw de an bɛɛ denbayatigiw de mɔgɔw de b'an fana bɛɛ kɔ u k'a lajɛ san wɛrɛ an bɛ nin maɲumatɔ ko in kɔnɔ bi u k'a lajɛ u k'an ka degun lajɛ u ka an ka situation u k'a régulariser ka d'an ma a se b'u ye k'a kɛ an y'a ɲini u fɛ ala k'a se d'u ma u k'a k'a ɲɛ fɛnɛ. Vraiment Guindo donc aw ka laɲini ye jumɛn laɲini laban jumɛn bɛ e yɛrɛ bolo? Bon ne yɛrɛ kɔni an ka nɛgɛjuru sira bila parce que an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ ɲɛ banna bi an bɛ foli lase jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ ma vraiment ni jamanadenw nana ko kɔrɔfɔ b'u bolo dekun b'u la a kan ka lamɛn k'a ko ɲɛɲini hali bi k'a ko tiɲɛ bɛɛ bange ka tɛmɛ nin bɛɛ kan donc an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka dɔ fara ko in tiɲɛ kan o de ka d'an ye donc je pense que comme aw yɛrɛ y'a fɔ ko kiiri ma ban fɔlɔ nka kiiri fɔlɔ minnu kɛra kɔni olu y'a jira k'a fɔ i b'a fɔ fɛn y'a fɔ cogo min na Kojo y'a fɔ cogo min na olu ye jaabi dɔw bɔ o ko la nka k'a tɔ bɛ yen donc aw ka laɲini hali bi jaabi yɛrɛ dɔ ka fɔ yɛrɛ mun yɛrɛ de la anw yɛrɛ bɔra nin na dɛ munna anw tɛ ka wuli tuguni nin kun de don o bɛɛ bɛ mɔgɔ yɛrɛ hakili lafiya nka ni kun ma f'i ye a b'i hakili janya tiɲɛ tɛ wa donc mun b'e bolo hakili kɔrɔfɔ laban na? Min bɛ ne bolo k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye bi vraiment u k'an lajɛ u ka hinɛ na an dusuma kasilen don i n'a fɔ n tɔw y'a fɔ cogo min u ko k'u bɛna mɔgɔ dɔw ta n'u bɛna mɔgɔw ta na aw bɛna mɔgɔ 2000 ani kɔ ta aw y'o de mɛn k'u bɛna mɔgɔ dɔw ta u bɛna mɔgɔ dɔw ta ministre de bɔra k'a fɔ dɛ ministre yɛrɛ de bɔra k'a fɔ télé la k'u bɛna mɔgɔ 2000 ani kɔ ta anw ka tacogo kelen na bon ne bolo n'aw bɛna mɔgɔ 2000 ani kɔ ta tacogo kelen in na anw ye mɔgɔ 501 u bɛ se ka anw ka situation régulariser k'o bɔ yen dɔrɔn komi anw ta yɛrɛ bɛɛ ɲɛnabɔlen don ka ban an ka décision cɔrɔ na hali répartition kɛra répartition ye jumɛn ka bɛɛ bila u ka service daw la dɔw bɛ douane na dɔw bɛ trésor la dɔw bɛ finance la dɔw bɛ impôt la dɔw bɛ budget la au compte du ministère de la du travail et de la fonction publique voilà du finance bon ne bolo sisan yanni u k'a fɔ k'u bɛna réparti mɔgɔ kuraw ta u k'an ka mɔgɔw lajɛ dɔrɔn u ka hinɛ na ala kama ani kira kama anw fana ye maliyɛn denw de vraiment i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ maliyɛn den dɔ bɔ baara la ka mɔgɔ wɛrɛ bila place la cɔrɔnɔ a b'i komi n'i den dɔ de jɛ dumuni na k'a di den wɛrɛ ma donc franchement anw tɛ se k'o faamu anw bɛ fɛ vraiment Mali autorité minnu b'an ɲɛma u ka hinɛ na u k'an ka situation dégager u bɛ se a se b'u ye anw jigi bɛ ala kan bi anw jigi b'olu kan ni se bɛ anw ye an ka décision tɛ san 6 kɛ mais n'i y'a ye a ye bi san 6 sɔrɔ c'est parce que anw muɲuna dɛ anw ma sɔn ka kɛlɛ kɛ anw ma bɔ ka fana ɲɛ u ka taa ci lase minnu bɛ se ka an ka ko ɲɛnabɔ ma bon vraiment an y'a ye situation tɛ ka dégager o de la bi anw yɛrɛ sera e fana ma bi pour que Asimi ka an mankan mɛn a k'a dɔn vraiment bi an désespéré don a ka wuli a ka ko dɔ kɛ an bɛ min faamu. Kojo nɛgɛjuru sira dɔ b'aw bolo ni mɔgɔ mun mago bɛ aw la. Awɔ nɛgɛjuru sira b'an bolo 72 33 64 50 siga kan 72 33 64 50
wolola waati waati wolola waati o waati I b'an sɔrɔ anw jabala ye bourse du travail ye depuis ko in daminɛna fo bi a y'an balimamuso y'a fɔ cogo hali ni san nana midi anw bɛ taa an ka réunion kɛ samedi kelen ma fɔ an kɔ fo ni mun bɛnna fête ma dɛ ou bien fête dugusajɛ ma san 6 anw b'o la u bɛ se ka taa hali bourse du travail archive lajɛ ko o seere awɔ san 6 mais n'o san 6 kɔni n'o farala mɔgɔ si kan o ye dɔ ye dɛ n'i bɛ san 25 la ni 6 farala kan o y'a dafalen 31 la o tɛ numéro filanan aw bɛ se k'o fana ta 66 21 51 81 66 21 51 81 50 n'aw wolol'o fila bɛɛ la aw bɛ sɔrɔ an bɛ sɔrɔ inshallah Ala ka fura sɔrɔ a la vraiment n y'a fɔ ten nɔ n ko ni san 6 n'a farala maa min si kan ɲɛ b'a la kuma in dun ye tiɲɛ de ye n'i bɛ san 35 la an ka kɛ e ye nin sɔrɔ ni 6 farala o t'a dafalen 41 la n'i ye 20 yɛrɛ ni nin farala kan o t'a tali fo 22 na donc a ma nɔgɔn an ka décision in san 6 kɔnɔ mɔgɔ dɔw fatura an yɛrɛ b'o kalama san 6 fana tɛ tile 6 ye koyi o tɛ tile 6 ye an b'o bɛɛ kalama donc maintenant kɔrɔfɔ laban jumɛn b'e bolo kojo an ka kun cɛ kɔrɔfɔ laban mun bɛ ne bolo ne kɔni b'o adresser président de la république ma de la transition ma colonel Asimi Koyita nin kɔni nin y'i ka ko de i dɔgɔninw de ye ninnu bɛɛ lajɛlen ninnu tɔɔrɔlen e man tɛ ka sunɔgɔ dɛ an b'a ɲini I fɛ Ala ni kira kama Ala k'a se ku I la I k'an wele k'an bila an ka hakɛ kɔnɔ an b'o de ɲini mɔgɔ minnu tɔɲɔna ka se nin ma san 6 I m'u mankan mɛn I kan k'a dɔn k'a fɔ k'olu u bɛ jamana in fɛ jamana in taaɲɛ ka d'u ye en même temps u t'a fɛ mankan foyi ka wuli jamana in kɔnɔ n'o tɛ proposition sugu bɛɛ kɛra anw ye wagati la proposition sugu bɛɛ kɛra a mankanlama an ko k'an t'o fɛ an n'an ka denmisɛnninya bɛɛ an ma sɔn k'an tɛ mankan fɛ voilà donc an kɔni b'a ɲini autorités fɛ u k'u kɔfil'an na Ala ka fura sɔrɔ a la amina an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn vraiment nin waati in na ok d'accord o fitini ye jumɛn ye mɔgɔ ninnu ne bɛ se k'a fɔ motif min b'a la u bolo dɔrɔn n'o fɔ n'o kɛra accès de pouvoir ye parce que a waati la Bubu Sise ni Karimu ninnu ni Musa Tɛmɛni u y'an gosi o accès de pouvoir kɔni o y'an sɔrɔ u ye accès de pouvoir min k'an na o de kɛra o ye o injustice kɛra o mɔgɔ ninnu ye parce que décision bɔra u m'u ka mɔgɔya la donc n'u ka mɔgɔ t'a la u kɔni olu de wulila ka ko in kɛ ka ko in tiɲɛ an bolo k'a bɛɛ tiɲɛ a bɛɛ fɛ Musa Tɛmɛni Bubu Dr Bubu Sisoko Dr Bubu ani Karim ani Jarasuba ninnu olu de y'a tiɲɛ an bolo aw bolo o ye accès de pouvoir kɔni k'an na o de y'an sɔrɔ mais dalu dɔ b'e bolo la oui effectivement parce que olu de wulila a waati la ka ko ninnu kɛ o an y'a bɛɛ ye ko RPM jeunes t'a la nin ko in ye o ko dɔrɔn de ko RPM jeunes t'a la o kɔni ye accès de pouvoir min k'an na o de kɛra o ye a tɛ tɛmɛ nin kan d'accord donc an bɛ foli lase aw bɛɛ ma hali bi Ala ka ko in Ala ka fura sɔrɔ a la an bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo nin waati in na ouverture média yɛrɛ fana ka contribution kɛra nin ye an y'u ta fo falaki an tɛ dɔrɔmɛ minɛ sabula jamanadenw dɔw minnu nana ko u jigi warolen don donc n'an fana se mun ye k'a lase hali bi u fana bɛ fɛ ka lase yɔrɔ mun na anw m'an cɛsiri o la ye an tɛ avocat ye nka an kɔni an bɛ kunnafoni cari dɔrɔn mun b'a to maaw k'a da u ɲɛkɔrɔ u k'a lajɛ mun bɛ se ka kɛ ani mun tɛ se ka kɛ an bɛ dugawu de kɛ hali bi an ka jamana Ala ka barika don a la k'a fɔ Ala ka fura sɔrɔ a la n'aw bɔra yan an k'a mɛn sinikɛnɛ k'aw welela k'aw tara Ala k'o kɛ parce que ni mɔgɔ caman bɔra ouverture média la yan Ala fana ye o garisɛgɛ d'aw ma i b'a sɔrɔ faama ɲumanw b'aw lamɛn kojugu anw yɛrɛ ka page bila bɛɛ ye faama ɲumanw de ye y'a ye nka faama minnu bɛ yen k'u tɛ ɲuman olu tɛ sɔn k'o lamɛn u bɛ dimi parce que u b'a fɔ k'an bɛ tiɲɛ fɔ kojugu u b'o de fɔ u bɛ dimi u dusu u b'a fɔ ko ninnu bɛ tiɲɛ fɔ kojugu an ka yɔrɔ janya ka bɔ ninnu na nka minnu bɛ anw lajɛ a bɛɛ ye minnu tiɲɛ ka di minnu ye jamanajo ka di minnu ye minnu bɛ yen ko Mali yɛrɛ kanu b'u la olu de bɛ anw lajɛ donc o de la 100 sarada la mɔgɔ mana bɔ yan n'i ka dekun ye i b'a sɔrɔ 90 a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ an bɛ dugawu kɛ Ala k'aw ta kɛ 90 in na Ala ka ko in tiɲɛ bangi Ala ka ko in tiɲɛ bangi Ala ka vraiment aw don fonction publique la tuguni vraiment o de ka d'an ye an bɛ weleli bila hali bi an ka faamaw ma k'a fɔ vraiment u yɛrɛ tulo bɛ nin na a tɛ tɛmɛ nin kan donc jamana kɔnɔ nin waati in na i b'a sɔrɔ bɛɛ n'i ka dekun don nka maa 500 nin cogoya in na ta olu yɛrɛ bɔra ko hali u tɛ bɔcogo dɔn a la ko hali n'a sɔrɔla a fɔr'u ye aw taara ka bɔ a la nin kun in na an b'o faamuya nka k'olu ma se k'o si de faamuya donc a yɛrɛ bɔra ka Kamale ka kuma mɛn k'a waati a y'a sɔrɔla Ibrahim Boubacar Keita de tun bɛ fanga na Ala ka hinɛ la donc RPM mɔgɔw fanga tun bɛ olu de bolo a ko k'a ka kuma la k'olu kɔni ka jateminɛ la olu bolo Karim Keita ani ka fara Bubu ninnu kan peut-être RPM mɔgɔw ma sɔrɔ a la k'o de kɛra sababu ye n'olu bɔra a la RPM jeunesse u ko ten dɛ ne ka kɔrɔfɔ tɛ i m'o de fɔ wa aw de fɔ ne ka kuma tɛ